Okay, good day, no? Good afternoon, students. Let's start no with the discussion of the inflation. Okay, so this topic no is uh, from the GenMat, no? So I think hindi ito na-discuss no in your grade 11, but in the college po no is kasali po yung inflation na discussion. So at the end of this section no, you will be able to describe the effects of inflation on the money purchasing power and describe the disastrous economic consequences of the hyperinflation and their causes. So meron po tayong tinatawag na inflation dito and meron po tayong hyperinflation. No? So okay, simba ko palayo no magdi na taning hyperinflation no kaya murag di na jud kakapalit og kuan ana no sa imong gusto nga may tabo. Okay, so the thought that we shall enjoy the full purchasing value of our investment in an interest it bearing the scheme is not entirely correct. Okay, and the first interest earned is subject to tax. Okay, so is- hindi po no na mali po yung mindset ng iba no pag once you are investing money no so that is subject to kanang interest, meron kang future value, no? Even nag-interest yung money mo class, no? Automatically, it's subjected to tax, no? That is why yung mga, di ba, yung mga vlogger, no? Quote unquote, yung mga vlogger, di ba? Yung mga virtual assistant, yung transaction is online ba, no? So, lahat po yan is subjected to tax, no? So, yung iba is hindi po sila nagsasabi no kung ano yung income nila. Ngayon naman kung mo-declare sila for the income nila, that is subjected to tax, no? So, muna ang uban no magtago sila sa ilang income. And second, with the passing of years, the money losses its purchasing value of relative to the cost of goods and services. This is called inflation. And let's discuss no the inflation po. No? So we have the activity. No? So let's differentiate kung ano yung mga presyo noon and the presyo ngayon. No? So compare the old prices of basic goods from 10 years. 'Di ba kung atong balikan class no. Okay, in 2005 no ang 1 kilo per rice no is 1 kilo of rice pala no is 25 pesos. No, naka-remember ko ani gisugo pa ko sa akong lula ani no, sa akong lolo. Siguro 2005 wala pa mo na anak ani. Wala pa. Wala pa daay no. Single pa yung mama magpapa no. Wala pa daay. So sila na no pero wala pa ka. Okay, so 1 kilo of rice no in 2005 is 25 pesos. Kay namdom jud ko anak ano kay gisugo no ko ani nga panahon mga 7 years old siguro ko ani. 1997 man ko na anak. Okay. In 2005 yan ha. In price in 2025, 'di ba? Yung masarap na bigas unsa ito? Atong kuhako, no? So mag-range na siya into 50 plus, no? So as you can see, yung pricing no from 2005 hanggang 2025 naging 100%, no? Yung increase kay ni times 2 man ba? And for the jeepney fare naman, no? 'Di ba? Kay namdom mo pilay pamasahe ninyo sa una, sa elementary. Sakay mo pedicab, pila yung nahibalaan? 7, no? Oh, 8, 7, mag 7 lagi. No, so ngayon 15 na, no? 15 na ang okay. So 'di ba? And sige siyempre sa unang panahon manggod kay ang gasolina ana no apektado man na. So yung gasoline no in 2005 is 29. So karon mag-range na into 60, 58 no. Ganihan ang gasolina ko no 58 ang regular and pag special naman no tong high octane nga gasoline is 59 or 60. Crudo mahal di ba ang crudo? No manang iyong parent even na isakyanan iyong parent dili magsakyanan no basta mo adto tibalog no kung mahimo magmotor lang ka. No kay nga naman mahal king crudo. Okay, so because of the inflation no, meron tayong tinatawag na inflation. Okay, so yun no, yung mga pricing.
Okay, so the discussion of the inflation, it refers to the general increase in the prices of goods and services over time, no? And the corresponding decrease in the purchasing power of money. Okay. And the general increase in the prices of basic goods and the services and consequent fall in purchasing power of money, no? So it is expressed as percent. So an annual inflation rate of 5% implies that the price of basic goods and the services increase at the rate of 5% a year. So dito po sa Pinas po student, no, yung inflation rate po dito is 5%, no? 4% every year, no? So dapat po, okay, pag 5% yung inflation rate, it means dapat naapoy madungag pod sa imo ang sweldo. So that is why, 'di ba, na ay mga additional, no, nga salary. Kaya nga naman nagataas ang inflation rate, no. Later on po mag-discuss ta, no, sa mga possible, no, nga predictable, no, in justifying the inflation. So 'di ba sa una, if you have 500 pesos, 'di ba, 500 pesos puno na imuhang kuan bag, no, silupin nimo. 'Di ba, makapait ng bugas, makapait ng karne and isda. Ngayon, class, yung 500 pesos is igo ra nimo bayad sa milk tea. 'Di ba? Kulang, no? Pag kuha na gyud nagpangbayad sa milk tea, wala na. No, moadto kay Jollibee, 'di ba? Yung 500 pesos, enjoy na kayo mo, no? Magpamilya na ang mga kaon. Karon 500 pesos is super meal lang, no? Duha mo nag super meal. So, kulang na kulang talaga, no? Okay, so because of the inflation. And the impact of inflation po is the prices of basic goods and services are rising, no? Basic goods, 'di ba, bugas, mahal, no? Bugas, sudan. Tagpila naman ang kilo sa karne, no? Sa una is 150. Ngayon, pila naman? Tong kanang limpo ba, pang limpohonon, 'di ba? 350, no? 380. Diri sa mga kwan, pure gold, no? 350 ang kilo sa karne. And the services, 'di ba? Also the services, kabantay mo, tagpila ang gupit sa una. Pila bayad? Sa una, 20. 20, no? 20. Nya nahimong 35, no? Nahimo ng 50. Karon 100 na jud, no? Katong mga aircon, 'di ba? Tong naka-aircon nga barbershop, no? 100 na jud ang bayad. Even open area lang, 100 ang bayad, no? So, that is the impact of inflation, no? Kay nagmahal man ba, no? Kay siyempre mo cope up man pud to, 'di ba, ang mga businesses. Lain pud no, mag-remain lang sila sa ilang pricing. Unsa pa man ang ilang income, unsa pa man ang ilang revenue. And on wages and the income na mo, okay, yung impact naman diyan, if the wages no don't increase with the inflation, people can afford less even in their salary stays the same. And this reduces the real income or the value of money in terms of what it can buy. So that is why class, no, nga tawag dito, mag-protest ang mga tao. Mag-protest sila, no? Pag yung inflation is taas, then yung salary is nagbaba. Nakuha ninyo tagpila yung ang per day karon sa diri sa Davao del Norte, di ba? 481. Muna ako na hinumduman, no? 481. Ngayon class, no, kung magpamilya ka, no, na syempre naman jud kay uyab, no, magpamilya man jud ka. Kung ikaw lay saligan anang 481, napaka savings. Maka-savings pa ka. 481 na, take note ha. You are a college graduate. 481 per day. College graduate ka ana, no? What do you think, no? Magpamilya ka, 'di ba? Isa kilo, isa ka adlaw. Isda, isa kilo. Pilang man kilo sa isda? 200. Kuha og bugas, 60. 210. Oh, lain pong mag-isda ka buntag to hapon, 'di ba? So kulang, 'di ba? Mukha pat hindi ka karne, no? Gasolina sa imong motor kay naman kay lakaw, mo biyahe pa man ka, no? Balon nimo allowance sa imong anak, ipalit nimo gatas, no? So, mo na ang reality, no? So, yun, no? That is the inflation. Kulang talaga, no? So, what do you think po, students? Ano po yung tinatawag nating ideal,
ideal na salary ng isang tao, no, sa isang pamilya. What do you think po? Ano yung pong ideal po na sweldo sa isa ka tao, sa isa ka pamilya? Pila man? Pila yung gusto? Ideal lang ha. Per day, 800? 1K imo ha dinapong. Kinsa pa? 1K. Ah, okay. So 1K, okay. So 800 Gonzales no is murag makaginamos jud ana Gonzales. No naa jud kay ginamos ana street gamay. Pero ang deserve jud no nga kuan ideal no na salary per day ng tao is 1K to 2,000 no 2,000 class no murag okay na yan no murag makapalit na kagamay sa imong wants pero pag below ka 1,000 no is di mo talaga gusto ay wala kang samot na og kanang wala kay mga bonuses no kanang kuan lang ka kanang no example lang kanang no work no payment so yan no kulang jud no so that because of the inflation no pwede man gud ta magka problema no because of the inflation okay paggamay mo ang sweldo. And how is the percentage increase, decrease, or calculated? No, ito yung formula, no? Kindly take note po. And the percentage increase, no? Pag percentage increase, dire na to may balaan kung pila ang income mo niya, no? Percentage increase, no? So, yung new value mo minus the original value divided by original value. Pila may na-increase. Okay? For example, si Gonzales, bagong pasok no sa work isang isang 1 year no in example lang ha isang taon lang no si Gonzales sa work no 500 ang per day ngayon in the second year nag-promote siya no okay nahimo ng 1,000 so muna new value 500 minus 1,000 divided by the original value and times ay new value pala no yung 1,000 minus original value which is the 500 divided by 500 times 1,000. And for the percentage decrease naman, i-minus na po nimo. Original value minus new value divided by original value times 100. And the percentage increase happens when the price or cost or the value goes up. No? A percentage decrease happens when a price, cost, or value goes down. Okay, for example, okay, in 2010, no, a loaf of bread, no, cost 30 pesos. No, in 2025, no, kay mahal. Hilason man tagamay, no, gardenia man yun atong gusto. Di ba, lami ang gardenia, di ba? No, gardenia ang sudlanan, pero ang sulod, dili di ay, no, gardenia. So, gardenia, no, cost 60 pesos, no. What is the percentage increase in the price? Pila may increase? So, yun, no, i-minus lang nato ang iyang new value na 60 pesos minus the original value na 30. 60 minus 30 is 30. Divided by 30, 1 times 100 is 100%. So what if, mga tanong ko sa inyo class, what if yung yung cost ng bread ngayon is nasa 57, no? What is the percentage po increase? Sige, kayo daw yung mag-solve. What if 57? Pila man ang percentage niya nga nag-increase? Ano yung new percentage niya? Ay, ano yung increase ng kuan? Percentage? 57 ang cost, no? Sige, kayo yung mag-solve. Pila man. Okay, so 90, no? So, yun sa man, no? 90.
So, yun, no? 57 minus 30, okay, divided by 30. Okay, 57 minus 30 is, pila man eh, 27, no? Divided by 30 is equal to 0.9. So, times 100, that is 90%. Okay, nagets po, students? Okay. So, ay mo kalibog ka na, dali raman na, no? Another example, no? Carlos earns 15,000 per month since 2020. Tama mo yun na. Mo yun na in 2020, 15,000 per month. And the inflation rate from 2020 to 2025 is 20%. How much should he be earning in 2025 to keep up with the inflation? So, what is the formula? No, kay basin og naging kontento lang ka ba niya naaday dako po sa inflation, no? Inflation rate, no? So, the adjusted salary, mo na yung formula class to, is equal to current salary times 1 plus inflation rate. So, ito yung current salary niya, no? 15,000. And the inflation rate is 0.20. Taas so eh. Okay, adjusted the salary. Okay, adjusted salary. Okay, mamo na itong pangitaon, no? So, the missing value is equal to 15,000, which is the current salary, times 1 plus 0.20. So, unasa na, no? 1.20 yan, plus mo na, in times 15,000, and dapat, no, in the inflation rate ng 20%, and Carlos should earn 18,000 to have the same buying power in 2025. No, para maka-cope up gyapon siya sa iyang buying power, no, in 2025, kinahanglan niya nga maka-adjust, no, into 18%. So in reality po, student, kabantay mo kay tungod kay nag-eskwela mo, daghan na og mga billing na anay mga bayro nun, ang inyong mga mama ug papa nanarbaho na sila, no? Dili na puwede nga si papa na lang mag-work, no? Dili na puwede nga si papa na lang saligan, no? Kinahanglan pod si mama mo trabaho na pod, no? To cope up with the inflation, no? Para makuan nga ma-sustain ba, no, ang buying power, no, sa within the family. Okay, na-gets po, students? So that is why, no, kinahanglan jud, no. And then after that, munggo nang ang uban manggod ang mindset sa uban ba, after mag-graduate magpaila-ila silang uyab, then after that magpakasal, no. No, so wala nay kuan ba, wala nay time, no, para mobawi sa ginikanan, no. Okay, so mao jud na. Okay, so dili na to na ikuan. So dapat kung if you are a new graduate po, no, so kinahanglan jud ninyo nga mobalos ginagmay. Mobalos jud ka, no, at least ba nga matagaan nimo og justice ang ilang hago, no, para sa inyo ha. Okay, another one, no, example. A worker's salary increased from 12,000 to 14,000, but inflation rose by 20%. Taas gyapon, no, inflation rate. Did their real income increase or decrease? So using the formula, no, percentage increase equal to 14,000, kay mao man na ang iyang new salary karon, no, nag-increase man siya, no, minus 12,000 divided by 12,000 ang iyang previous salary times 100. So 14,000 minus 12,000 is 2,000. And 2,000 divided by 12,000 times 100 is 16.67,000. Ay, 16.67% pala. No? Ngayon, class, if we are comparing, no, the salary increase and the inflation rate, na by justice, ni decrease ba or ni increase ang iyang sweldo? So, still decreasing yung sweldo niya or salary, no? So, the salary increase 16%, but the inflation rate is 20%. The real income decrease because the salary increase is lower than the inflation rate. So, kinanglan yun yung class na mo more than ka in the inflation rate, no? Kay, para maka-cope up ka sa mga needs ninyo, no? So, another, no? So, inflation, no? Purchasing power of 100 pesos after 10 years at an inflation rate of 3% a year. So, ito yung formula, no? A is equal to P, 1 minus R, okay, to the power of T, no? Kanang T mo na ang time per year, no?
P is the principal, 100 pesos. 1 minus sa rate. So, inflation rate ng 100, inflation rate is 100 pesos, no? So, muna na siya, class, no? Ang kantidad sa purchasing power ng 100 pesos in 2030 is 73 pesos. Okay, mao maguna ang ato ang kwan kasagaran ato ang what if ba 3% ang inflation rate, no? Muna ang mga muna ang ginagamit sa mga bangko, no, to predict, no, to forecast sa inflation. What if 20 years from now pili kantidad sa 1,000? Sige daw, kamo daw. What if 1,000? Now after 10 years, pilay purchasing power ng 1,000? Use your calculator po, students. Pilay purchasing power ng 1,000 in 20, ha? Pila? 727? 37. So no, so yung purchasing power ng 1,000 plus to in year 2030 is kung 2020 ka nag-start or what if 2025, no, kung mao gyapon ang 3% ang inflation rate, so muna na ang purchasing power ng 1,000, 700 na lang ang kantidad. Okay, so yun. So next, the example effect of inflation on the salary, no. Teddy's annual income in 2016 was 250,000 pesos. What should be his annual income today so that it matches the general incomes in the price of basic goods and services. Now, assume the average inflation rate of 3% each year. So, kung maingon ta og kuan, what if ba kanang income lang nimo is 250,000 in 2016? Nya, ang inflation rate is 3%. Dili man pwede, class, no, mag-stick to 250,000 imong income, no, kay nagataas mang inflation rate. So dapat ang deserve nimo nga income, no, in 2020 is 281,377 pesos. Okay. Even sa iyong family, pang-predict man na ninyo, no? So pila man jud i-annual income ninyo sa inyong family, no? What if si mama ug papa mo income sila tag 10,000, 10,000, 20,000 ang all. Then ang inflation rate is 3%, no, average. In 10 years, pila na ma-income mo sa iyong mamag papa, no? So nakabantay mo, class, 'di ba, nagabayad tag pensyon, ay ato ang mga pensyon, no, 'di ba, SSS, GSIS. Dako mig payment karon, no? In year mag 60 years old ko student, no? Pila na lay kulang, no? Mag 32 years na lang ang kulang, no? Mag kuan pud ko, mag 60 years old. Kanang 10,000 per month nga income, no, sa pension. Kulang jud na, no? So dapat ma-predict pod na nimo, no, dapat pila man jud i-pension nako, no, in 60 years, no, kung mag 60 years old ko. Okay, so dapat ma-predict yan, no? And ito yung inflation rate, no, sa from 1960, no, panahon pa ni Juan Ferdinand Marcos Sr. Kita na to unsa ni nga tuig ang taas og inflation rate, nakita ninyo diri sa taas, ano, 50% inflation rate, unsa ni nga tuig, no? Okay, in siguro 1885, 1985. And ito, no, ang graph, no, sa inflation rate. So, nagtaas bang inflation rate sa COVID during COVID? Yes or no?
Yes, no, kay after sa COVID, no, magmimahal naman ang pamasahe sa Pilicab, no, tag 15 pesos na, di ba? Ang gasolina ni mahal, no, kay nga naman, kinanglan medyo mukup up sa government ba? Okay, so yan, no, so the inflation. And ito yung mga inflation, no, rates in the Philippines, natay tinatawag dito na, ah, kaniha is, gihimo ni siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas class, no, ma-determine na to. Okay, so dre sa mga items, all items, saan po yung highest inflation rate? Kanang green, alcohol. Ah, 'di ba? Alcohol. So, yan no. So, inataasan yun na no ang presyo no sa alcohol no. Kung mahimo na di naka-afford. 'Di ba? Pila naman ang Red Horse karon ay taga 150 naman ang per bottle, no? So, yun muna ang lang kuan, alcohol. So, ito yung mga inflation rate no. Okay. So, from 2025, ang broadcast sa BSP is na forecast of 3.5%. Dako po na ay 3.5% na inflation rate. Dili, okay. Pero class that is inflation, no? Dili pa na hyperinflation. Okay, inflation lang 'yan, no? And 'yun, no, about the inflation rate. And in the recent data, no, so in 2018, ang inflation is 5.31 katong paglingkod ni President Duterte, no, kay ngano nagtaas ang inflation adto kay naamon toy gera ba, 'di ba? Tong gera sa Marawi, pila gud to ka tuig. Ang abot og isa ka tuig, 'di ba, ang gera. In 2021, 3.93%. So, kay nya post-pandemic man 2022 is nahimong 5.82 ang inflation rate and in 2024 is 3.21. Kung mahimo lang no is below 3 lang ta no. Kung ako ang kwan, sir, unsa may suggest nimo pila jud ang deserve nga inflation rate? Kung ako iko no, 2% lang below. 3% below. Dili pwede na mo higher ta og 5% no. Mahal kay na ang mga palitunon. Di ta ka-afford, basig di ta ka-afford ana. No? Next naman is about the hyperinflation, no? Basta hyperinflation student, pag yung inflation rate is mutaas na siya into 50%. Okay? So the hyperinflation is the economic situation when the inflation spirals out of control. It occurs when the inflation rate exceeds 50% month a month, no, and comes as a result of steep devaluation of money. It renders savings deposit worthless since they lose purchasing power quickly. Ang mga savings deposit na to, mudiktis nag maayo. Ngayon naman, 50% ang inflation. And that is hyperinflation. No? Per month pa jud na no kanang every month mo taas ang mga palitunon. Kana kulba na kay na. No? Kung mangutan ako sa inyo ha, ang unsa man nga nasod nga nagkakuan og hyperinflation karon? Hyperinflation. Asa nga kuan? Hyperinflation. So the country no class no experiences hyperinflation po is Hungary, no, Germany, Zimbabwe, Venezuela. No, kabantay utong sa Venezuela. Katugong mupalit kag pan nga magdala kag isa ka sa kubag no kwarta. That is hyperinflation. No, ang kwarta dito class na overprinted na overprinting of money na sa dito. Okay. Yugoslavia, no? And one of the inflation po na siya. Okay. So, yan, no? Sa economic man na nila. So, sa Hungary, nag-start sila hyperinflation in 1946. And in Germany, so sa World War One, no? Maka maka experience yung country class no ng hyperinflation if merong war, no? Isa jud na ang war ana, war conflict. Okay, pwede jud mag hyperinflation. Mo nang dili jud pwede class.
nga magira ang Pilipinas og China. Nga naman, unsa may mahitabo? Hyperinflation. Nakuha ninyo ang punto nako. Tanang palitonon, mahal, gasolina, mahal. No, dili na mapalit ang gasolina tag 50 pesos, 500 na per liter. Nya unsa pa may pulos anang money, no? Kung naiya hyperinflation, kung ganahan pa ka mag time deposit sa bangko, nakuha ninyo? Ganahan pa ka mag-deposit, mag-savings deposit sa bangko, dili na. No, i-withdraw to nimo kay ipaliton mo to nimo og mga gamit may imong no? Mag scarcity man, no, di ba? Because of money rapidly decreases in purchasing power, the citizen spends it as soon they have to take advantage of its present value. No, money at a particular day can buy more than what can buy the next day because of the next day, the money would have at least 50% of its value. That is why yung pera mo sa bangko i-withdraw yun ani mo. No, kaya wala naman, no? Ang bangko di naman mohatag 50% per month, no? And that is hyper inflation, no? And that is the devastating consequences po, no? In 2018, the country was devastated by the hyperinflation in Venezuela. Isa ang example nato, no, where the inflation stood close to 13 pila ka percent? 13,000%. Unsa naman na, sir? Nade nga na, sir, nga percentage. Yes, 13,000, no? Percent po, no? The average annual inflation rate in the Philippines on the same year was 3.2%. Luckily class, no? 3.2% ang ato ah. Pero sa Venezuela, 13,000. So unsa man maka-afford pa ka? No, no. So what's the reason po, student? Bakit nagtaas yung mga bilihin? Bakit tumataas yung inflation? Unsay rason? Unsay yung mga forecast ninyo? Unsay ma-predict ninyo? Bakit tumataas yung inflation ng dito sa Pinas? Isa yung unsa man? Number one, corruption, no? Corruption ang number one. Once nga corrupt ang government po, students, no, for example lang sa mga, 'di ba, mga flood control, no? 'Di ba? Ghost project. Okay, instead nga imong gi gitagana no into the project ng mga impra, no, 'di ba basta na impra gani makatabang pud na no sa agriculture, tanan sa mga supply nato, no? And pag wala ta ana class, pwede ta magka inflation. No, kaya nga naman lisod man ipagawas na to atong mga goods kung walang mga empra, no? So yun, corrupt government officials, one of the rason, no, nagataas ang inflation rate. Okay, so yun, no, ang war inflation. And number one na pod class, no, nga nagtaas isa pod sa country karon ang nagtaas og nag-hyperinflation is kitsa gina nagira karon bag-o lang Ukraine and last year pa gani na duha na ka tuig, Ukraine and Russia, no. So ang Ukraine is naka-experience og hyperinflation karon. But ang Russia wala. Wala sila, no. Ukraine is hyperinflation sila ngayon. In the Venezuelans, no, brought cartloads of money to the public market to buy basic commodities. So ipakita na ko, no, ang na-experience karon sa Venezuela, no, about the hyperinflation. Pwede magpakwanta og videos, no, about the hyperinflation ng Venezuela. Okay, so ako yung ipakita sa inyo. No? So ito yung na-experience ng Venezuela class, no, with regards to the hyperinflation po. So kita ninyo, students, no? So 'di ba isa ra ka manok, no, pero pila unsa nakadaga na kwarta? I think 1 milyon na ito or 3 million, no, dito sa Pinas. So nga na itong ma-experience class, no, pag mag-hyperinflation.
kung naa kay kwarta sa bangko nga 100,000 no, murag isa ra na kapako no sa manok. Sir, maka-recover pa na, sir? Yes, no, kung baguhon nila ilang government. Pero mo lagi back to the basic juga, back to zero. So yun no, ang and that would be all no for the inflation and the hyperinflation po.